अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे सब मेरे भाई और सब दोस्त ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज दोबारा मोहम्मद राशिद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। जैसा कि आप सब भाइयों को, सब दोस्तों को पता है, मैंने सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन की 12 आयात इनको तजवीद के साथ सिखाई थी, तो इन्होंने माशाल्लाह मुझे तजवीद के साथ ही सुना दी थी अच्छे तरीक़े से। तो आज मैं इनको फिर आगे देता हूँ। तो अभी हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين कल्ला बल रोन, यहाँ पे जो है ना सकता करना है, आवाज़ को ख़त्म करना है, लेकिन सांस जारी रखना है। कल्ला बल रोन अला क़ुलूबिहिम, كلا بل ران على قلوبهم على قلوبهم ما كانوا يكسبون. على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ كلا إنهم عن ربهم يومئذ وقفة سوى يومئذ يومئذ फिर يومئذ لمحجوبون يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم وجوههم نضرة
النعيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. जी बहुत शुक्रिया, कल फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।